বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আজকে ছিল দিনটা রবিবার, তো আজ আমি বাড়িতেই ছিলাম। তো ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে মা আজকে আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল যে আমি নাকি মাটন রান্না করতে পারবো না। তো আমি সেই মতো চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম। তো চলো कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा केमन बोका मोंटा रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या